Bila hamai, jengmal kai cing sami bagi tadi apa kabar? Tripura. Ohane joto chini do pharo ohane beba mukung bararo chara joto no kacha shan kacha chara joto no kacha musi sanani sabaro irinani sabano gashinani Maharashtra Vidarbhani Angai National Federation for New State ni Honorable General Secretary है कब Honorable Senior Advocate Sir S. सानियाल जी सर आपको त्रिपुरा का तरफ से और IPP का तरफ से और मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई और स्वागत करता हूँ। The Vice President respected the senior Vice Presidents, Kasam MLA, Da Dhirendra Debbarma, Pradhan MLA, Da Prashant Debbarma, Pradhan MLA, Da Sindhucharan Jamatia, Te Da Rajendra Ria, Te Sini Sar Pradeep Debbarma, respected Sini IPP Jota AGS, Te Office Bears, IWP President, Madam Te General Secretary, UIPP President, Te General Secretary, IPP Dinini o movement no success kane bagui preparatory committee ni jawat Adam Rokno balai belakana hambaya nai sini advisor board ni chairman 1967 साल ने TUJS ने आंदोलन में मिसिंग दिए ADC दुबो थानेवा खरकसा ताबु बकथान तंखो बिने लीडरशिप बिने कंट्रीब्यूशन बस ने IPP ने एडवाइजर बोर्ड कमिटी ने वो चेयरमैन तिनी वो बिने फिजिकली बफाई शॉप पाइमाया दुर्बलंगने बागे सियाबा बिने नौका तंगे सना सॉलिडारिटी मैसेज रहर का IPP ने बागे बस काने आंदोलन ने बागे Sini और चौबावा फाइनल रखने बागे बलेकिन खत्म जागे बकाइशा मैसेज रहर का बिने और मैसेज न सिने बाइथा में जरावा सिने कैसा शॉर्ट वीडियो ने भी सिंटेशन खनारना है सिने सार हरिना दब्बरमा आम सेलुट या फरो जरा TUJS ने नेतृत्व 1967 साल में 1984 साल पर्यंत चाकरी चनाई गदक चनाई बल फलनाई रेगा तन्नाई बैले थाने दिल मजूरी खलाइनाई कामी आम चाहिए जरा बिखरा कांद्रे तन्नाई रखना तिये आंदोलन खलाइए ADC दुबई फाइटानी वो जरा धुई थमजक तेज जरा ताबु बकत चिरे TUJS नी जात और सीनियर दफाने बागी शबक खलाई थन्नाई
रखना आईपीएफनी 23 আগস্ট 2025 साल ने होंगे तिनी ने আগরতলা ने ग्याडारी ने बिसिंग ते खाए बने परिवार ने थाने वो सॉलिडारिटी ते बरं ना ग्रेट चलो या फरो ते हम भैया फंड नहीं तबों जरा तेज जरा रीजनल पॉलिटिकल पार्टी ने त्रिपुरा हस्ते नहीं होंगे जरा सीनियर सिटीजन होंगे सीनियर लीडर होंगे जमुना तीजले तीज फाइनाई तोफानी समाज तांगे तो नहीं तबों जरा होंगे रीजनल पार्टी ने आइडियोलॉजी वो जरा समाज तांगे तो नहीं सीनियर जरा सीनियर तोफानी मिसिंग तो नहीं लो आईपीएफ ने कराई कुबोन रीजनल पॉलिटिकल पार्टी ने सीनियर तोफानी बड़ा रखना बढ़ाई लो एडीसी मनमानी साल होंगे आईपीएफ ने त्रिपुरा लैंड दाबी नहीं होंगे आम बरं ना बहाइनो आने पार्टी ने होंगे ते आने पर्सनल फैमिली ने होंगे आने सब फैमिली ने होंगे आम बरं ना ग्रेट चले जा फरो जाते ने से ग्रेट चले जा फन नहीं जरा तीन ने आप प्रोग्रामो वही है वांगनी लोन पुंडली लोन तोंगनी लोन खतम बंगाई नाना चाकरी रे नहीं नाना आहाई जगह स्कोप रे नहीं अब हाई खाए सेम कोनो दिन नरंग सबाई तिनी और प्रोग्राम तुगु मानिया नरक तिनी वो और फाइ माने एक टा उद्देश्य ते फायो जे आईपीएफ बदलने बिसिंग दिए 2009 निसिमे सिने फेल जो सारे चिटे पर माने नेतृत्व कम्युनिस्ट 25 বছর 10 বছর 35 বছর নি চলাবো এক মাত্র আইপীএফ নেতৃত্বে এনসি দেববর্মন নেতৃত্বে এডিসি দুই আলাদা রাজ্য ত্রিপুরাল্যান্ড সংলাঙ্গো এই ত্রিপুরাল্যান্ডের দাবি দিয়ে প্রত্যেকটা কামি অঞ্চলে বড় না তিনি নিজের সামনে পকেট নিয়ে রাম খিবি বই ওয়াতই মান জাগে পাঁচই মান জাগে কাঞ্চনপুর হইতে আগরতলা গন্ডাছড়া হইতে আগরতলা সাবরুমে হইতে আগরতলা সোনামুড়ানে হইতে আগরতলা নরক যারা চাঙ্গরি খয় যারা আইপীএফ প্রতিও 2016 নে পরে তিনি 2024 পর্যন্ত আগরতলা বসম মহাই প্রোগ্রাম খাইনি বুখাগো जों उसको माइनाने क्षमता आचुनाय रक बरं ने मक्रम ने बखनाय तिनी हरने जरावा बरं थुई मक्त्रै थांगिया ताकौते बकौक्ष आईपीएफ अंका केबने केरियर ने स्नामनाने बागै कोनो नेतानि केरियर ने स्नामनाने बागै आईपीएफ पार्टी तबक सारेन्ची जबना थुई थांजाक आईपीएफ पार्टी केबने केरियर केबने नेतानि केरियर स्नामनाने बागै आईपीएफ आचाइया ताकौते बकौक्ष आईपीएफ आचाइ माने एकटार उद्देश्य যতক্ষণ পর্যন্ত ভারতের পবিত্র সংবিধানের মোতাবেক ভারত সরকারের পার্লামেন্টে হইতে ত্রিপুরাতে 184 জন রাজানি বসানো বাগে যতক্ষণ পর্যন্ত ত্রিপুরাল্যান্ড আলাদা রাজ্য ঘোষণা খাইনে আসা পর্যন্ত আইপীএফ লিডার সামনে বাগে সে আইপীএফ আচাইয়া তাকৌতে বকৌশ এই মাত্র ত্রিপুরাল্যান্ডের লিডার সামনে বাগে ত্রিপুরাল্যান্ডের ফাইটার সামনে বাগে কোনো লিডার ন কেরিয়ার সামনে বাগে আইপীএফ আচাইয়া তাকৌতে বকৌশ আমনি বাগে যিনি 3000 সারেন্সি দেববর্মন গ্রেট সেলেট পাইয়া ফরো তিনি বুম নিসবে মিয়া হল নিসবে সামরা সালবরং মিয়া প্রসাল সাপম সাল সামামা সামান তাঙ্গি তমানে জরাবো হর দুইটা জরা সামান তাঙ্গি তমানে জরাবো তিনি বুম নিসবে সারা ত্রিপুরানি যারা আইপীএফ ইয়াকারি থামনাই র মাকলনি মুক্তি খাইयै ফোন খাইলাयो जोंबो दिनैनि प्रग्रामाव फाइनानै मोजोंबो ताकौते बकौश जोंबो दिनैनि पान्डवा जइन खाने मोजोंबो ताकौते बकौश किन्तु जों फाइमिया कारण कांकाय आनि आमचानि लिडार बाबाय आं एटेक खालायजाकनायसै आनि आमचाया आंबो नेतावनानै मोजोंगो आणि आमच्या आंबो बसकानी इलेक्शन बाचानाने मोचोंगो आणि आमच्या आंबो खरासा केरियर सामने मोचोंगो अब हाय वाल सगोय कबां माबाला
tini jara leader yakari thang nai ro song leader rom na samang nangya ta ko tai bukong song sara ati prane public ni thari ho jotesto message thamka jara IPF tini development dabino সকমানে বাগৈ দিন রাত 24 ঘন্টা শুক্রবার অন্য হত্যানো 10 টুকরা খাই নাই আইপিএফের প্রেসিডেন্ট প্রেম কুমার রিয়াংনো 20 টুকরা খাই নাই আইপিএফের জেনারেল সেক্রেটারি নো 30 টুকরা খাই নাই আইপিএফের সিক্রেটারি টুকরা টুকরা খাই বরমনো বিরাজ খাই নাই যারা ওয়ান সগৈ আইপিএফের এগেইনস্ট যারা কক সবাই দাও পরিষ্কার ভাবে জেল ছাড়ারে মুসঙ্গ আইপিএফের কোনো দিন নির্বাচন না হরই কেন্দ্রীয় সম্মান না হরই আইপিএফের পার্টি ও শুক্রচরা লতিয়া হেমিয়া যদি কেউ চ্যালেঞ্জ করে মুসঙ্গ হইতো মহকাই দফানি ভাবে স্যাক্রিফাইস করে মুসঙ্গ হইতো মহকাই অনলি আইপিএফ তাও প্রেজেন্ট সিঙ্গেল এমএলএ তঙ্গ সিঙ্গেল মিনিস্টার তঙ্গ দফানি সাথে যতজনে স্যাক্রিফাইস করে নাই আর সরকারি থানি ও যদি পরিষ্কার মেসেজ না দেবে কেউ যদি টিআর অঙ্গই ভয় হংকাই আইপিএফ সিঙ্গেল এমএলএ সিঙ্গেল মিনিস্টার ফর দ্য কজ অফ আওয়ার কমিউনিটি ফর দ্য কজ অফ আওয়ার ডিপ্রেশন দফা শুক্রবার লোয়া টিআর পামু দফানি বাগে স্যাক্রিফাইস করে বাগে তা করতে বকংস দফানি বাগে আইপিএফটি ডিপ্রালেন মামানি ইয়াগুলো লাখো লাখো আনি তীব্র শাসিকরা রপ্নে কেরিয়ার না চং স্নামে রেই মানব চং গ্যারান্টি রুবতা গন্তাই বুকক সং যখন তীব্রলেন আদায় খাই তো বমনাই আফরত সিনি শিকারনে কেরিয়ার না চং স্নামনে বাগৈ চং গ্যারান্টি না ওই মানু কিন্তু নির্বাচন প্রত্যেক নির্বাচন পাসাবই আনি নংনি বাই আনি নংনি মনাই আনি গুস্তি আনি দাদা আনি তাকু আনি ইয়ো অবহাই খাই নির্বাচন বাসাই লাইনানি নির্বাচনী টিকেট নারানি বসকানি নির্বাচন ইমাম কত নংনানি আইপিএফটি অসুযোগ বসকান রিগলা তাকু তাই বককসা আইপিএফটি অসুযোগ রিগলা দফানি বাগৈ